good morning. Maluto kita sang dimsum. Di tabalan ko ano pangalan kay Korean store na namang gibakal. O ara oga. Aso-aso na siya gi-steam ko lang. Good morning. This is our low carb meal for today. May avocado, may pomelo, black coffee, our dimsum, sunny-sided eggs, our pork, and sausawan ni Madam. Let's eat. Let's eat. Bakal ni naman kagabi ni Badang. Oh. Sa ano ito, Day? Sa H-Mart. Namit siya. No dimsum. Pero ambot ano ni siya nga ngalan. Kaya hindi namin tindihan kay Korean. H-Mart is a Korean store daw sa Cebu. Pag nabakal ta sa merkado sang ilang avocado. Tag 120 ang kilo diri. Tala kita sa Mindanao no, tag 60 lang. Kasi isa ka pomelo diri tag 100 plus. Thanks for watching. Bye.